इतना झूठा इंसान है ना, लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। उसने चीट किया, डिट्स किया, शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। Hello viewers kan khobor shuru agine mohla viewers kan chagasang manon kiman juntu khobor sa sapnen sabke mohla family la site pra Sukrin festival la greetings chennai diase ar kiman taku ki mizo manon khobor site hai sapnen sabke bi memkut festival la greetings chennai diase First code usually RMS teachers 2016 batch kan gane bishi bhal khobor ase tu usually Nagaland government laga review petition Supreme Court pra dismiss condition ga ko ase idu usually March 2022 de Guwahati High Court Kohima bench par judgment dina thaise Nagaland government ki kuina thaise RMS teachers kan laga scale pay do usually idu pay ben 9300 pra 34800 majude ar grade pay 4200 idu grant kola idu dibo laiguna Chundre itu laga do issue le May 20 2025 te apex court te Supreme Court te state government la side pra idu challenge korna tha special leave petition file korna tha idu dismiss kori apex court pra once again idu bishir state government bra Supreme Court te once again review petition file kori idu review kwa idu we dismiss kori shina ko ase idu state government la side pra August 2025 te idu review petition du shile file korna thaisina ko ase chundre court la side pra January 15 laga din de idu review petition dismiss kraikla nohina itula related te kiman ta pending applications kan thaisi du sob khotom korise dispose of korisina ko ase idure iku iniga tahan bra merit panai go ase ki government bra ki ko ase itu to than manibu laga idure application bi iniga din thaisi go ase Supreme Court te kotha bra hunule gane chundu bi Supreme Court bra reject korisina ko ase Case la background alop short te sai shugule ide 367 teachers kan kun khan RMS and la under the than recruit hoina thaise tan bra bishi time bra government lode thala scale pe loina than fight koi daise chunri Guwahati High Court pra 2022 re thala case tu isle upheld kurse holibi idu High Court laga chundu verdict thaise tu isle Supreme Court te government bra state government bra challenge kurise SLP file gurna chunri Supreme Court pa SLP dismiss kora bishira government bra aru bi review petition file gurna tha itu bi aru dismiss korise idu ki shugule as per revised pay ROP rules 2017 RMSC teachers kan dushile tahala scale pay dushile 9300 pa 34800 majude aru grade pay 4200 dina thagibo lage tan dushile to entitled asna ko ase holbi teachers kan dushile still tan fixed remuneration 31315 per month pai thaise ko ase inika rules ai ja bishiribi itula protest te than bra inika court te doroja knock kra laga ida court pra tahala favor de justice di dishinga ko ase Court kuishigule iniga jaga goina mohan sai chundu jaga ra mohan public khan dushile justice pawo goina holi mohan Nagaland dushile iru court laga podibi manu khan ulta pulta kurule koshish kora laga khobor jani pai ase iniga khobor ase ki enforcement directorate khan bra special court te prevention of money laundering act PMLA laga under dima pode ila connection de ekta charge sheet file gurishina ko ase idu ishile kuma manu khan bra idu public funds khan ishile misappropriate kurishona misuse kurishona idu ishile notun Guwahati High Court complex chundu Kohima ditia banaise itu de substandard construction hoise paisa du misuse hoise gonega allegations lagaina chundu de eniga khobor jani pai ase ki tu ishile several manu khala pore lagaisina ko ase chundula naam han ishile sob highlight kuri rakhi de sapne sailu pare court pra bi tu charge sheet tu ishile January 12 2026 la din de cognition solution ko ase The Central Prop Agency bra koyasgi ED right to investigation law duishle Central Bureau of Investigation CBI Imphal Anti-Corruption Branch bra FIR register kora bishide June 17 2019 de ED right to investigation shuru kurishna ko ase ida CBI bra bi to FIR register kora duishle Guwahati High Court Kohima bench laga directions te gonu ko ase tan bra PIL so moto file kora idu ishile notun High Court complex chundu banai ase idu public laga paisa misuse hoy ase idu substandard construction hoy ase guna iniga allegations lagaina so moto PIL file gushi go ase chundre FIR de iniga ko ase ki Indian Penal Code laga under de various sections idu violate kurishina ko ase idu government servants kan Nagaland Public Works Department laga tan bra criminal conspiracy kurishina ko ase idu ishile government contractors kan ode milina chundre tu taxpayers kana paisa du ishile misuse kuri shiguna idu ishile biya quality laga iniga construction kurna paisa over iniga use kor diala dekhaina ede iniga ko ase than investigation kora tan iniga paisi ko ase ki Nagaland laga PWD officials khan bra fraudulently idu construction laga kharcha du ishile beshi hoise goina chundu jaga de few lakhs dibo lage dure beshi over excess lakhs te pay kora laga idu contractors khan ge dia laga iniga chani paisi ko ase idu ishile sob lode gonu ko pare chundu pura detail le din rakhi di ase
ide itu laga proceed chundu thaisi tu crime laga itu isle 1 crore por laga identify gushina ko ase aru bishi cheese la pore thantia investigation lui thagi asna ko ase yedina ko ase ki investigation dar ki jani pai ase gule Nagaland PWD la under several officials kan itu involved asna ko ase chundu ra itu public laga paisa du isle bishi loss khelai disniga ko ase ide tu case tu isle bishi lamba investigation jawu nishina sa itu manon du isle guilty pai shule bishi khatra sajai bi pawu nishina khor jani pai ase Hidu khobor du isle Nagaland Governor Ajay Kumar Bhallar Nagaland Chief Minister Dr. Nipiro Garne janai di ase hidu isle Mumbai de thaka Nagaland House tu isle ekta haunted structure nishina hui jisine ga khobor jani pai ase Mumbai de thaka Naga community manu khan bra apni duijon lo de ekta urgently appeal gori ase immediately state laga Nagaland House chundu Washi Navi Mumbai de hidu last 16 years pra thaki ase itu chundu non functional hoina ase itu morom bra revive kurbi apni duijon bra morom bai tu intervene kurna khuli dibi operational banai dibi ne ga koi ase NCF Mumbai laga pastor Hamyan Phom are representatives of Naga community Mumbai khan bra itu Nagaland government bra itu property du shile neglect kodishina gi apnen pauri jeshina gi iniga hudi ase itu shile 2010 de complete kora piside last 16 years bra itu functional na kora karne itu pastor bra du shile man ta khui di ase ki ta du shile du building laga ceilings khan du shile giri ase guna floors khan du shile crack hui jase tade lifts du shile kam na kora hui jise wall biya hoy ase lighting jundu 16 years agere install gorche itu kam na kora hoi jane ase itu few security persons khan bra tade station thagina itu maintain kuri thagi ase itu government bra every year maintenance tv lakhs and lakhs rupees spend kuri ase month on month ina ko ase itu Nagaland House Mumbai du shigule ICU de ase ngata pastor form bra kui di ase itu ishile mahan ge broken promises kra laga itu like the haunted structure hui jishina ko ase chundu de state government la sign du kiniga jani pai goi shigule itu kunbi na thaka building de ekta calendar hang kuri thaka itu ra jani pai na ko ase itu morom bra hundreds of Naga manu khan kun khan Mumbai de hodai sal kam karne purubule karne alag alag medical treatment karne critical condition ai thage tahan la hardship tu ishile buji dibina ko ase Mumbai du ishile man sob manwa jani ase one of the most expensive cities te India de chundu de rent kubi hotel na kharcha kubi over dam ase idu bishi manon du ishile tu afford ko na pare idu iniga government la side pra support system na thaga karne bishi manu khan duk pai thina ko ase idu especially kun patients khan iniga ekdam serious bimar luina ai kun khan tade pass out hoi jai tan du ishile thik pra mon bi ko na pare na ko ase idu ishile mortuaries la bahar de mon kuri thala dikhina ko ase idu iniga Nagaland House thaki nebi itu functional noha karne bishi patients khan du ishile itu Nagaland House tu kira functional hobo na koina rukhi thagina mori jise na thaka uji sina koina ko ase itu re question kuri ase apne lode itu kile man inga neglect kuri ase Delhi de kubi Kolkata de kubi tade duita jaga de duita functional Nagaland houses khan thagi ase holi Mumbai de kile ekta bi itu functional korao na pare na ko ase itu du ishile decision makers kana families khan Mumbai de treatment karne naha karne negi inga ta khudi di ase itu de itu jundu delay kuri thagi ase itu morom bra Maharashtra government authorities khan odi kotha korna ki necessary ase itu kurina itu jundu government bi loss khai ase hodai sal itu du shile rokhawali karne ko ase ar public khan laga convenience karne itu morom bra itu operational banai dibi itu functional banai dibi na ko ase itu ekta humble or urgent request ase naga Nagaland governor ge ar Nagaland chief minister ge kuri ase chundure morom bra apni han bra itu apni la responsibility luina itu intervene kurna itu sal bhitore itu operational banai dibine ga request kuri ase hope kuri ase itu message to ishile concern lode punchi she hoina Friday din de Dimapur de Thelico block 2 de Juibra aru pasta tej khor pura jolai dishina ko ase holibi fortunately itu incident de kunbi jokhom hana ar kunbi mora nai nega ko ase Central Fire Station bra itu laga jankari pujur 11:14 am nishna de pa bishire tahala officials khan pathai dishina ko ase turishle tu jui muthawle garne chundure jui duishle ek khanda nishna de muthi jishina un ko ase mata muthai dishina ko ase idure khor manu khan bra iku tahala saman bi bachao parnai na ko ase jui de ek part spread hwane holibi jui do aru dusra khor tusa area han de structure and de spread hwa gere itu fire officials kan ba jui pura muthai dishina ko ase ite du jui kina shuru hoise itu de kiman property word juli jeshi tu ishile report kra takte estimate ko parnai nega ko ase January 16 la din de former State Information Commissioner and retired District and Sessions Judge G.H. Ramliara as a UPA Lok Ayukta of Nagaland kosom khaisina ko ase tailaga out of office tu ishile Nagaland Chief Secretary Sentiangar Imchen IS-pra administer gurishe itula formal ceremony du ishile Secretariat Conference Hall Kohima de held kurishiniga ko ase
Manipur de VDF personals khan bra tahan laga honorarium dishile 30,000 de uthai dibi goina tahan bra last 15 days nishna bra pen down gun down strike kuri ai thaga etu itia finally Manipur government bra Thursday la din de tahan laga pay dishile uthai dishine ga khobor jani pai ase etu dishile VDF personals khan itia dishile fixed 14,400 per month pai theuna ko ase chundu dishile ek din de kiman pai ase bole 480 barabar asna ko ase itia etu dishile 1st January 2026 pra effective asna ko ase etu laga apode every year tahan ek saal complete hui ja piside tahan laga itu honorarium dushile 500 rupees pra uthuina ko ase itu shile ek saal complete hui jishule tahan la itu honorarium dushile 14,400 pra 14,900 hoina ko ase every year do 500 add kuri jawina ko ase Manipur di report lai sabte jishule 10,050 nishna VDF personals khana seniga ko ase আৰু একটা খবৰ জনাই দি আছে এটো খবৰটো কোনবা আমা বাবা খান শুনি আছে গলে আপনি খান কাৰণে আছে আপনি লগা বাচ্চাকে NPSC আৰু NSSB প্ৰিপাৰেচন কৰাবলৈ মন যায় আছে গলে আপনি খান জানিবলৈ লাগি আছে January to ishile best time ase NPSC exam karne prepare kora shuru korle karne chundu de NPSC prelims to ishile November December de hui thake aro apni han January aro February bra idu course shuru korise gole exactly 8 to 10 months te idu pura course to ishile complete koro pare idu karne university bra January mahina bra NPSC laga foundation course launch korise tade NPSC laga 3ta stage NPSC prelims mains or interview idu sob sikhai de University to apni an jani thagibo Nagaland laga ekta reputed institution ase aur tahan la classroom result to Nagaland de sabse bhal ase joa sal 2025 tv tai khan history create kurise himso 22 years laga tai first attempt te block development officer paise university pra coaching loigena idu khali nohoy university de ekta structured method pra preparation korai students khan karne aro library hostel cafeteria sob facilities khan ase तो अपनी खान एडमिशन लोबो कोइले January 15 ब्रा February 5 तक इतिया न्यू ईयर लगा ऑफर जाय আছে NPSC 8 months लगा कोर्स टू 50% ऑफ पाओ 55,000 लगा कोर्स फी दु 27,500 ते पाई जावो नतुन बैच हुइसे गले 10th February ब्रा स्टार्ट होबो लिमिटेड सीट्स होआ कारणे जल्दी एडमिशन লৈ লবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে Manipur la Chandel district te Indo-Myanmar border de Arabi Kumba Manukhan bra idu border fencing kati dishinega khobor jani pai ase aru idu isle second incident asina ko ase itula age December 2 2025 laga rati debi me screens khan bra 68 idu pillar border de 150 to 200 meters nishna lamba fencing do kati dina thaisina ko ase aru January 14 15 laga din de itoro iniga 150 to 200 meters la border fencing stretch to isle pillar number 62 laga idu line de kati dina paisina kunu ko ase kitia security forces khan ba next day din de January 15 la din de than rounds karne jaise idu tande than ba idu dikhisina kunu ko ase logolo de than ba itu laga por investigation bi shuru godisina kunu ko ase Manipur bi mohan Nagaland de nishna iniga Indo-Myanmar border fencing lagai thadu isle especially tribal manukhan bra mohan border e thamanon ba idu khushi na paina thagi ase itu tande iniga hwa laga khobor jani pai thapne lode share kori ase 24 years laga MBA student Angel Chakma kun manushli Tripura ba thaise kun manuge Dehradun de tadela manukhan bra iniga racial abuse kri mari morai dise chundu de itadak justice paul baki asi tula incident piside khobor jani pai ase ti aru north east laga ekta student laga pore Madhya Pradesh de ekta university hostel de aru dusa students khan ba beshi mari pitai dise na beshi jokhom korishin ga khobor jani pai ase idu student dishle Assam la sina ko ase aru tala naam dishle Hirok Jyoti Das kunu ko ase kun man dishle postgraduate student of economics Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak ko jade puri asina ko ase chundu 13 January laga early morning de hostel la dusa chugran baina tagi bishi mari pitai dishna ko ase report lai sabte jishule pasta students itulaga case luina expel bi khaishinega khobor jani pai ase ite das sartala friends khan ba call ai sabte January 13 laga din de early morning 3 baji 4 baji nishna de talaga room de dusra group of fellow students khan ba ahina apni kudibra ase iniga koina tai Assam bra ase ko abishide tagi beshi iniga mari shina kun ko ase chundure thanbra apni yate ahadushle apni murula ishin ga tak kui theisi ko ase iture tage marina jokhom kodia de tai laga nasal laga bone nak laga hardi tak fracture kodise tai laga face te bishi biara tagi kodise jokhom kodise tai laga suku dibi khun jama korai dise tai laga lips tai la temples khan bishi biara jokhom kodise na kun ko ase
পিছৰে তাইলা কণ্ডিশ্যন দুছিলে সিৰিয়াছ হোৱা কাৰণে তাইকে ছত্তীশগড় হস্পিটেল ট্ৰিটমেণ্ট কাৰণে লৈ গৈছে গাবি কৈ থাকি আছে এতিয়া কি হৈছে কিনিকা হৈছে দুছিলে পুলিচ কামে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে ইদুৰে ৰেচিয়েল এংগল আছে না নাই দুবি ধান জানুলে কোशिশ কৰি আছে না কৈ আছে আৰু চিচিটিভি ফুটেজ লা বেচিছতে ইউনিভাৰ্চিটি লা সাইড পৰা ইদুৰে ইনভলভ থকা 5টা ষ্টুডেণ্টছ কান দিয়ে টাৰ্মিনেট কৰি দিছে সাসপেন্ড কৰি দিছে না কোন কৈ আছে চুন্দুৰি এতিয়া কাৰণে ৰিপৰ্ট জানি থালাই সাবতে পুলিচ খানা সাইড পৰা হৈছিলে কোন গিবি তাক এৰেষ্ট কৰা নাই না কৈ আছে এটা দাস তুছিলে তেজপুৰ আসাম ৰা আছে না কৈ আছে তাই দুছিলে এনসিসি লাইকটা কাৰে থাইছে না কোন কৈ আছে তাইকে কিলে সল কৰিছে তো এটেকাৰ্স খান তাই নাজনে কোন কৈ আছে ইটো ইনসিডেন্ট দুইনা ওয়ান্স अगेन মান নর্থ ইস্ট আৰু আসাম দে পেশি ষ্টুডেণ্টছ বডিজ খান বা সিভিল সোসাইটি গ্ৰুপছ খান বা ইটো লগা পৰে ষ্ট্ৰিক্ট একচন ললে কাৰণে ডিমান্ড কৰি আছে ইনকা মানন দুছিলে নাছাৰু লাগে কোন কৈ আছে আৰু মহান নর্থ ইস্ট লা ষ্টুডেণ্টছ খান সেফটি দুছিলে অথৰিটিজ খান বা ইনশ্योर কৰি লাগে নিকা ডিমান্ড কৰি আছে মেৰিকম আৰু তাই লগা মতা অনাৰ লা কেছ তুছিলে তো আৰু ডাঙৰ হৈ যায় ঠিক আছে ইটো পুৰা তাইচিন মাজুৰি কি হৈ আছে একজন লা পৰে কি কৈ আছে স্পেশালি তাৰ মতাবৰা তাৰ মাকিৰা একিউজেশন লা কি জবাব দি আছে তো দিছিলে মই পুৰা আপনি গিয়া আজি শেয়াৰ কৰো ডিটেইললি কৈ না থাকিব বেছি লম্বা আছে হলিবি আপনি হান ইটো চাইছিলে পুৰা বুজি যাব এদে তাইৰা তাইলা মাকিৰা তাইগে এনেকা কোৱা তাই 1 টাকা বি কামাই থা নাই কোৱা ইদুৰে তাইলা মতাৰু কৈ আছে মই দুইছিলে তাই লগা নকৰ পৰা বি বিয়া স্লেভ নিচিনা থাকিছিনা কোন কৈ আছে চুন্দুৰে তাই কাৰণে খানা বনাই থাইছে তাইলা ড্ৰাইভাৰ থাইছে তাই কাৰণে সব কৰিছিনা কৈ আছে মতাৰবাদু কৈ আছে কি তাইৰা ইটো কৰা দুইছিলে তাই লাভ কাৰণে তাই লগা ফ্যামিলি কাৰণে কৰিছিনা কৈ আছে হলিবি তাইলা মাকিৰা ইটা দুইছিলে এনেকা মন বেখালা কথান কৈ আছে না কৈ আছে তাইজন মাজুৰি ডিভোর্স তুইছিলে 2023 দে হৈছিলে চুন্দুৰে তাইলা মোতা দুইছিলে একো নাই ইটো দিছিলে স্ট্ৰীটে ফুটবল খেলা মানুহ আছে এনেকা কইনা কি ইনসাল্ট কৰা বিছে মেৰিকম ব্ৰা তাইটো কোন আছে গুলে তাইলা ফুল নাম দুইছিলে কাৰুং অংখলাৰ কম আছে কোন মানুহ দুইছিলে তাইগে পপুলাৰলি কে অনলাৰ কম গনা জানি থাইনা কৈ আছে তাই দুইছিলে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি লগা এডুকেটেড লয়াৰছ না কৈ আছে আৰু একটা ফৰ্মাৰ ফুটবলাৰছ না কৈ আছে তাইৰ মেৰিকম লদি 2005 তে শাদি কৰিছিনা কোন কৈ আছে আৰু তাইজন লা শাদি হৈছিলে 2023 দে ডিভোর্স লদি খতম হৈছে ইদুৰে তাই বেছি টাইম ব্ৰা চুপ থাকা মানুহ থাইছিনা কৈ আছে হলিবি তোৰ মেৰিকম ব্ৰা তাই লগা পৰে কি নিকা একিউজেশন লগা পিছৰে তাই ব্ৰা ইটো দি জবাব দিয়া দে তাইলা মাকিবি ইটো ঠিক মানুহ থাকা নাই তাই দুইছিলে নিকা তুসা মতান লতে নিকা এফিয়াৰে থাকিছে গনে নিকা পাব্লিক তে কোৱা পিছৰে ইতে তাইজন লা ঝগড়া দুইছিলে ইটো একটা পুৰা হট নিউজ হৈনা থাকি আছে চুন্দুলা পুৰা ডিটেইলছ তুইছিলে মই আপনি খুই না থাকিব আপনি চাইলো পাৰে তাইলা মতাৰ কি পইণ্টছ খান কৈ আছে বুলে ইতে কোৱা দুইছিলে তাইলা মাকি দুইছিলে ইনকা তুসা মতান লতে এফিয়াৰে থাকিছিনা কৈ আছে তাইজন শাদি হৈনা থাকিছিলবি ইটো লগা পৰে তাইৰা মেৰিগে চ্যালেঞ্জ কৰি আছে আপনি বা কি এলিগেশনস লাগাই আছে ইটো দিছিলে প্রুফ কৰিবি না প্রুফ দিবি কইনা ইটোতে তাইলা মাকি ৰহি তাইগে তাৰা কাম ছাড়িবি না খুশি আছে আৰু তাইগে খোৰ চাবলৈ কাৰণে খুশি আছে চুন্দিৰ মোতাৰা ঠিক আছে আপনি লা কেৰিয়াৰ কাৰণে মইতো কৰো না মানিছিনা কৈ আছে তাইলা কেৰিয়াৰ বি কুইট কৰিছিনা কৈ আছে ইটোতে তাই দুছিলে তাই লগা নকৰ পৰা বি বিয়া এনেকা হালতে তাই থাকিছিনা কৈ আছে লবি তাই দু মৰম ব্ৰা কৰি আছে গনে মৰম কাৰণে গনে তাই থাকিছি আছে ইদুৰে তাই দুছিলে একটা পিলার অফ সাপোর্ট হিসাব তিনা থাইছে আছে হলিবি তা দুছিলে তালা মাখিবা তাইগে নিকা বেশি বিয়া কৈ আছে গৈছে চুন্দুদে তাইরা কই দি আছে কি তুইছিলে কিতাবি পয়সা কাৰণে থাকা নাই কইনা তাইরা কৈ আছে মই দুইজন দুইছিলে আলাক হৈ জিছে মইজন লা মাজুৰি কি হৈছে ঠিক আছে ইটো পুরা বিয়া হৈ জিছে আলাক হৈ জিছে হলিবি মই লাগা কোস্টে মই কি বদনাম কৰনা আপনি সিম্পেথি পাবলে কাৰণে আপনি ভিকটিম নিচিনা না প্লে গলে তো মইতো নামানিবই না কোন কৈ আছে হয় মই মধু খাই নিশা খাই হলিবি আপনি বি খাই না কোন কৈ আছে মই দুইছিলে অকেশনালি খাই লৈ আপনি তো মইরা বেশি খাই মধু খাদু ছাড়বি আপনি দুইছিলে গোটখা খাইনি ইতন বি বেশি খাই না কোন কৈ আছে চুন্দরিন কা বিয়া কথা আপনি ইটো মই কিতাবি না কব লাগা ইটা দুইছিলে আপনি রা মজবুৰ কৰিছে মইতো ওলাব লাগি আছে না কৈ আছে আৰু আপনি লা জুন দুইটা লাইফ আছে তো সব মতান লতি নিকা ওপেনলি না বেৰাই থাকা ইটো মহালা বাচান বি খুশি না পাইনা আছে নিকা কইনা তাইরা কৈ আছে তুই তাইরা দুইছিলে কৈ দি আছে কি সিম্পলি আপনি রা জুন একিউজেশন লাগাই আছে ইটো প্রুফ কৰিবি নিকা কইনা কৈ আছে ইটো কৰিছিলে একদম শকিং খবৰ আছে আৰু ইটো মহান কি দেখি পাই গৈছিলে মহান ইণ্ডিয়াতে মানুলা যোনটো ফেথ আছে ইটো কিমান ব্লাইণ্ড আছে কোৱা দিছিলে তে দেখি পাই উত্তৰ প্ৰদেশ তে একটা টেম্পল দে তাহলা লৰ্ড হনুমান লগা আইডল দে ইটো কুত্তা একটা দিছিলে 36 আৱাৰ্ছ পৰা ৰাউণ্ড কৰি থাকি আছে না কৈ আছে চুন্দুৰিটো লগা ভিডিঅ' মানুহ বা খিচিনা বেছি ভাইৰেল কৰি আছে পিছিটো ভাইৰেল হোৱা পিছিৰে মানুহ দিছিলে ইটো কুত্তাকে আইনা worship কৰা শুৰু হৈছে না কৈ আছে চুন্দুৰি আৰু একটা ভিডিঅ' পোষ্ট হৈছে না কৈ আছে চুন্দু দিবি ইটো একটা কুত্তা দিছিলে গডেসেস দুৰ্গা লগা আইডল লগা এনেকা চক্কৰ মাৰি থাইছে না কৈ আছে চুন্দু দে মানুহন ব্ৰা জানা মানুহন বা কো পাৰে কৈ আছে কি ইটো দিছিলে ইটো কুত্তান দিছিলে স্পেশালি 8 সাল হৈ যা পিছিৰে এজেট হৈ যা পিছিৰে তাহান দিমাগ দিছিলে অলপ ঠিক না থা হৈ যায় চুন্দুৰি থানটো নিউৰলজিক্যাল ডিজিজ কাৰণে বি হ'ব পাৰে গনা কৈ থাকি আছে এটা কি কাৰণে আছে নাজনে হলিবে এনেকা কুত্তা ঘোৰা দে মানুহন দিছিলে কুত্তাকে worship কৰা শুৰু হৈছে নিকা কৈ আছে ইটো কৰিছিলে গাড়ী থা মানুহন আৰু স্পেশালি নাগালেণ্ড বাহাৰে বেৰাই থা মানুহন ইনফেক্ট মহান নাগালেণ্ড বি তাৰ দিছিলে টল টেক্স কেট বেছি জুলাই যাবলৈ আছে ইদুৰে সব কাৰণে কৈ দি আছে
टोल गेट पार करी जाय आसले आपने ना निजर गाड़ी लुइने जाय आसले एप्रिल 1 ला दिन बा इता दुसले तो सब टोल प्लाजा दुसले कैशलेस हुइ जा आसने कोसे इदु दुसले आपने फास्टैग थागिबो लागे और फास्टैग ना थाइसुले पुला दुसले महान कैश पैसा डबल तेराइना फाइन तेराइना पार करी जाय थिए इता दुसले इतु करबो ना पारबो कोसे कैश पैसा नलोवे ना कोसे टोल टैक्स ला गेट ते जदि अपनी फास्टैग ते बैलेंस सानाइसले अपने अन तादे ऑनलाइन पेमेंट को लागो ना कोसे इदु दुसले कैश पैसा नलुइना इतु सब ऑनलाइन जाय आसने कोसे इदु एक अपने सबके चनाई दिएसे पाकिस्तान दे तहाना बालूचिस्तान को जगह दे तहान लगा अलग अलग जगह दे इदु बालूच लिबरेशन आर्मी लगा आर्म फाइटर्स कन एकदम इनका हेवी वेपन्स कन धुरी आइना तहाना पुलिस स्टेशंस कन अलग अलग जगह दे अटैक कुरिशिना को ऐसे चुंदु दे पुलिस स्टेशंस कन दे अटैक कुना तहान लगा केडी खन भी पिशी इनका छुताइना लुइजिशिना को ऐसे इतु लगा पोडे तादे अलग अलग तीनटा बैंक टीवी इतु मानो हनबा लुटी लुइशिना को ऐसे चुंद्रे बीएलए ला साइड पर शिलमान ता क्लेम करे से कि पाकिस्तान लगा 5टा सोल्जर्स सामरा मोराई दिशिना होली पाकिस्तान ला गवर्नमेंट रा दुसले खाली 2टा वेना कुइ थागी आसे पाकिस्तान दिबि थाना बालूच लिबरेशन आर्मी को दुसले तान बालूचिस्तान दुसले पाकिस्तान लोरा अलग करिबोले कारणे मांगी थागी आसे दुसले हान इंडिपेंडेंट कंट्री कारणे मांगी थागी आसे चुंद्रे पाकिस्तान ताला माजुरे होदाय कारणे तु फाइट ना रुखिना चुली थागी आसे US और ईरान ला माजुरी जुन डावर झमेला शुरू होबो निसिना थाइसि दुरिसले त्या नहोबो निसिना खबर जनि पाइसे इदुरिसले ईरान ब्रा तहानला 2000 परे प्रोटेस्टर्स खन तहानला गवर्नमेंट की घेराइले कोशिश क्रमान हनगे मोराई दिसे अनु खबर आइदिसि जुन 800 दिसिना प्रोटेस्टर्स खन गे हैंग्री मोराई दिबो इदुरिसे एक्जिक्यूट करबो ना खुइन थातनदे डोनाल्ड ट्रम्प रा वार्निंग दिना थाइसिनेगा कुर्सिगुले US तुइसले तहानला ईरान ला पब्लिक खन गे बचावोइना जुन्दुदे तीनटा गल्फ नेशंस खन ब्रा US खन खुइन थाइसे ईरान गे एकटा चान्स दिबि तहान ना करबोइना इदुरि ईरान बा हसला बि तहान 800 निसिना मनु मोराई दिबो को आदुसले तान तो एक्जिक्यूट ना करबोइना कइदिसे जुन्दु डोनाल्ड ट्रम्प रा कोयास कि ईरान दे इतिया इदु किलिंग जुन थाइसे दुसले स्टप हुइ जिसे इदु रुखि जेसे ना कुनु कोयासे दुसले 800 मानुगे मोराई दिबो थागा इदु रोखाइ दिसे ना कोयासे दुसले की गाने दुसले ताइबा धमकी दियाने चुन्दुरे ताइबा कोयासे कि 800 एक्जिक्यूशन ईरान बा रोखाइ दिया कारणे ताइबा इदु रेस्पेक्ट दिएसे ना कोयासे इदु ईरान ला लीडरशिप के थैंक यू गनो कोयासे चुन्दुरे इतिया ईरान और US ला जुन्दु टेंशन थाइसे अलप टाइम कारणे हल्का हुआ निसिना देखि पाएसे इफाले पुतिन ला साइड पर दुसले मिडल ईस्ट जुन्दु सिचुएशन बिया हो निसिना सिदु देखिना इजराइल ला पीएम नेतन्याहु और ईरान ला प्रेसिडेंट लोदे कोथा गुरिसिना कोयासे दुसले रशिया दुसले तहान माजुरे फैसला कोडुले मीडिएट कोले रेडी एसगुना की कारणे कुइसुगले जुदी US और ईरान ला माजुरे झमेला शुरू हुइसले इजराइल दुसि US ला साइड पर ईरान दे अटैक कोलेसे चुन्दुदे इजराइल और ईरान ला माजुरे फैसला कोडुले कारणे पुतिन दु रेडी एसगुना दुइजन लोदिबि कोथा गुरिसिनेगा खोयासे इता ईरान लगा पोडे जुदी अटैक हुइन थागी सिगुले ईरान दे गवर्नमेंट चेंज हुइ सिगुले इंडिया कारणे की होबो खुसले इंडिया कारणे बिसि डांगर लॉस हो पारिना कुन कोयासे की कारणे खुसले इंडिया ब्रा ईरान दे एकटा बिसि डांगर पोर्ट चलायसना कोयासे चुन्दुरे बेसि crores and crores ला इन्वेस्टमेंट करना सना कोयासे चुन्दुरा इंडिया दुइसुले वेस्ट लोदे सेंट्रल एशिया लोदे इतुरिसले अफगानिस्तान तक लोदे कनेक्ट करिना कोयासे की कारणे उसिले इंडिया दुइसले पाकिस्तान मा पूरा राउंड कर दिना सर इफाल साइड दुइसले चाइना ब्रा चुन्दुरे दुसरा कंट्रीज का लोदे एक्सेस ना पारे दुकिना पारे उसिले पानी ला थ्रू पारे चुन्दुरिसले ईरान लगा इतु जगह ब्रा थान चलाई थिएसे इतु जुदी ईरान दे गवर्नमेंट चेंज हुइसुले इतु इंडिया कारणे बिशेक ता खतरा थाइसनेगा कोयासे US ला फोकस इता ईरान लो डेवलप ठंडा हुई थे ऊपर लो हाथी थे ऊपर होलिबी चुन्दु ग्रीनलैंड डेनमार्क ला पड़े थाला फोकस असे दुरिसले एकदम नाहाती ने थाइसे डोनाल्ड ट्रम्प रा दुरिसले कोयासे कि जुदी ग्रीनलैंड दुइसुगले इतु रशिया और चाइना रा थान लोले कुरिसुगले डेनमार्क तो इकु ग्रो ना परबो ना कोयासे इतु तारो किता कोयासे किता डेनमार्क और US ला माजुदे इतु ग्रीनलैंड ने कोथा कुरि थाका फैसला हो पार नाइ इतु तन डोनाल्ड ट्रम्प रा वन्स अगेन डेनमार्क के कुइ दिएसे इतु ग्रीनलैंड दुइसले महान के दी दिबि कोने इनिगा होली इतु सब कारणे भाल आसे गुना चुन्दुदे यदि कनाडा ला प्राइम मिनिस्टर बा दुइसले ता नेटो ला एकटा रूल्स रिपीट करे आसे चुन्दुदे आर्टिकल 5 ती कोय आसे जुदी एकटा नेटो कंट्री लगा पड़े कोन बाबी हिट करो पारे दूसरा नेटो मेंबर हुई या दूसरा फोर्सेस खन कंट्रीज खन वो पारे तहन दूसरा नेटो मेंबर्स खन दुइसले तहन लगा नेटो कंट्री दे अटैक हुइसन तहन सप्रा मिलिना इतुरे जवाब दिवला आसना कोयासे चुन्दुरे जुदी US प्रा डेनमार्क ला पड़े अटैक कुरिसुगले तुरिसले ग्रीनलैंड लोले कोशिश कुरिसुगले तहन सब लगा पड़े नेटो कंट्रीज खना पड़े US प्रा अटैक करन छ तहन सावो और इतु तहन सब मिलिना US के अगेंस्ट कोइना कोयासे इतुरिसले तहन मिलिट्री यूज करने भी हो पारे या यूज ना करने भी कोइना कोयासे और भले डोनाल्ड ट्रम्प रा दुइसले आरो भी एक बार तारीफ लगा धमकी दिएसे इतुरिसले कोन कंट्रीज खन ब्रा तहन के अपोज करबो इतुरिसले US प्रा ग्रीनलैंड एक्वायर करबो कोदे तहन इतु नहोबो कोइना कोबो इतु कंट्रीज खन ला पड़े एकदम टावर तारीफ लगाइ दिबो ना कोयासे एकदम हेवी पेनल्टी लगाइ दिबो ना कोयासे तारबा दुइसले कोयासे कि ग्रीनलैंड दुइसले US खन दुइसले तहन नेशनल सिक्युरिटी कारणे की होलिबि लागे कोइना इतुरे
গ্ৰীণলেণ্ড একজন মিনিষ্টাৰ বা দিছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প লাইটো ধমকি দে কৈ আছে কি তাহান গ্ৰীণলেণ্ড ডেনমাৰ্ক দিছিলে এইটো ভাল একটা পাৰ্টনাৰ বা তাহানকে ঠকাই দিয়া লগা তাহান নিগা ফিল কৰি আছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে ইউএছ লাপৰ তাহান বেছি টাইম বা একটা ভাল পাৰ্টনাৰ হিচাপতে চাই দিছে তাহান লাপৰে ৰিলাই কৰি দিছে হলবি তাত যোনটো ইউএছ পৰা কৰি আছে এইটো দিছিলে তাহানকে ঠকাই দিয়া লা আছে নিগা কৈ আছে কি বি হবি গ্ৰীণলেণ্ড দিছিলে আমেৰিকা লদি কিতাবি তাহান ইকি লদি যাব লগা নাচাই নিগা কৈ আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ দিছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিগা কোৱা পিছিলে পিছ লা কথা কৈছে বোলে ৰাছিয়া ৰেডি আছে হলিবি জেলেন্সকি ৰেডি নাই না কোৱা পিছিলে জেলেন্সকিৰ পৰা ডনাল্ড ট্ৰাম্প লাইটো কথাৰে জবাব দি আছে আৰু কৈ আছে কি ইউক্ৰেইন দিছে বোলে এইটো তাহান কিতাবি এইটো পিছ দিছিলে ৰখা নাই আৰু মহান দিছিলে এভাৰ ৰেডি আছে না কৈ আছে মহান কিতাবি একটা অবষ্টেকল থা নাই না কৈ আছে হলিবি ৰাছিয়া দিছিলে এইটো ক্লিয়াৰলি দেখে না কৈ আছে কিনিগা কৈছিলে ৰাছিয়া বা জিনিগা তাহানা কাণ্ট্ৰি এটেক কৰি থাকে আছে নাৰুখিনা এইটোৰা দেখি কৈ আছে কি জেলেন্সকি এইটো ইউক্ৰেইন নই না ৰাছিয়া দুহি পিছ দিছিলে নালাগে কৈ না নোবেল পিস प्राइज विनर मारिया माचाडो कुन मानु राइट वा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस ते लोक पाइना ताइ लगा नोबेल पीस प्राइज मेडल ही दी दिसे डोनाल्ड ट्रम्प के जुने डोनाल्ड ट्रम्प राइ टु डिजर्व करे गुना इदु वेनेजुएला ला अपोजिशन लीडर राइट या खोयासे कि ताइ वेनेजुएला ला प्रेसिडेंट दिसले ताइ राइट टाइम दे नेक्स्ट टाइम ताइ होबोइना गुन खोयासे इदु किते इना खोयासे गुले ताइ रा डोनाल्ड ट्रम्प तो कथा खराथन दे डोनाल्ड ट्रम्प दिसले कन्विन्स होना इना खोयासे कि माचाडो दिसले वेनेजुएला ला नतुन लीडर होबो पारे गुना इदु तुमा कि दिसले ताला मेडल भी जाय जिसे ताइ लगा इदु रिकॉग्निशन भी जाय जिसे इदु लगा पोडे ताइ प्रेसिडेंट भी होनाय गुना को पारे वेनेजुएला ला तेल बिजनेस लुइना यूएस खान ब्राइक ता बिशी चाला गेम खेला देखि আছে इदु रिसले ताहान ब्रा कुइना थाइसे ट्रम्प प्रा $500 million वर्थ लगा तेल वेनेजुएला लो थान पाइसे और तो थान ता बिकावले सुना जुनि तु पुरा बिकाइ दिया बिशी इदु पैसा दुइसले ताहान ब्रा वेनेजुएला ला अकाउंट दे लोना इना को আছে इदु रिसले कातार लगा एक बैंक अकाउंट दे लुलिसना को আছে की गाने कुइसुले वेनेजुएला ला अकाउंट इदु पैसा लुइसुले बिशी कंट्रीज खान दे वेनेजुएला दुइसले पैसा बाकी थागि আছে इतु पैसा दुइसले काटी जावो गइना इदु छानिना यूएस खान बाइदु पैसा दुइसले दूसरा कंट्री ला बैंक अकाउंट दे लुलिसना को আছে चुन्दुरे इतु पैसा दुइसले त्या यूएस खान हाते আছে को আছে चुन्दु थानब्रा ताहान ला हिसाबते चलाउलेस निगा को আছে फॉर्मर साउथ कोरिया ला प्रेसिडेंट युन सुक योलगे ताहाना कोर्ट प्रा 5 साल जेल सजाय दी दिसिना गुन को আছে इदु रिसले ताइ गवर्नमेंट दे थातन दे ताहाना कंट्री दे ताइब्रा मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करले कोशिश करा चुन्दुरे ताइगे अरेस्ट करबा ताइ बाचिउले गाने इजु जुन्दु फेल हुइ जिसे इतु लगा पड़े ताला पड़े चार्जेस लगाइना केस पिछि लंबा टाइम रा चुले आइ थादे ताइ रिसले पिछि चीज ति गिल्टी पाइना ताइगे त्या कोर्ट प्रा इनिका 5 साल जेल दे थाकिबु लगा सजाय दी दिसिनेगा खोयासे इदु कोडिसले जनरल नॉलेज करने जनाइ दिएस इदुसले वर्ल्ड लगा फास्टेस्ट ट्रेन दुसले कुंदु थागिसे गोले इदुसले जापान लगा मंगलेव ट्रेन गुने को আছে चुन्दुसले 603 किलोमीटर्स पर आवर ला स्पीड ते ट्रैवल गुइसनेगा को আছে इदु एक आपनेगे जनाइ दिएसे इंटरनेट ते आजिकाल एकता वीडियो बेसी भाइरल হৈ আছে इतु वीडियो दिसले कोन लगासले व्हाइट मास 2055 कुना कोन बाइनेगा क्लेम কৰি আছে कि ताइ year 2025 चुन्दु फ्यूचर से इतु दे फ्रांस ते फासिन আছে गुना चुन्दु ताला वीडियो दे इतु किले मानन आश्रित लागि थई আছে गुले वीडियो दे ताइ एकला दिखेना को আছে पूरा दुनिया दे ताइ एकला छाडना कोन भी ना थागा लगा थागी दिखि আছে इतु वीडियो दे सब तुइसले चुली थाला दिखे होली मानु को दुइसले ना देखा लगा एलु की होइसे ताइ भी ना जिने कंफ्यूज तसे इतु ताइ टाइम ट्रैवल दे 2055 ते फासी जैसे गुना इनिगा तालगा वीडियो खन इतु इतिया अपलोड हुइ थागा लगा मानु हन एकदम आश्रित लागिना सायासना को আছে होली मुगे हुदिसले मोला हिसाबते ताइ दु वीडियो दिसले प्रोबेबली इतु कोविड तंदे खिचाला हो पारे नोइसे गलबे इनिगा ला टाइम दे खिचाला हो पारे जुन्दु तंदे इतु जगह दे मानु ना थागे इनिगा लाई हो निसना की गाने दिसले इतु वीडियो दिसले एकदम शॉर्ट क्लिप আছে इतु एक तापनेगे जनाइ दिएसे आजिला लास्ट 3i at last इदु थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट चुन्दुरिसले माला सोलर सिस्टम में नहै पथ माला सोलर सिस्टम बाहरबा इंटरस्टेलर स्पेस प्राइस गुनु कुइ थेगे चुन्दु डिसेंबर 19 ला दिन दे माला अर्थ लगा सबसे औसर पार कुइ जिसे चुन्दु दिन दे साइंटिस्ट खन बाइदु की আছে जानिबो इतु एलियन स्पेसक्राफ्ट আছে ना इदु रिसले नेचुरल ऑब्जेक्ट আছে जानिबो कुइ था इकु जानिबो पारनाय उल्टा इतु लगा पडर बिशी कंट्रोवर्सी बिशी डिबेट चुली थेगे बिशी रूमर्स खन आइ थेगे चुन्दु रितिया जनवरी 22 ला दिन दे साइंटिस्ट खन बा कोइ আছে दु अरेक तमहन कानी important date hole asuna ki garne kuisile ituna din de itu golden astronomical event dikhiuna ko ase itu risle sun aro itu 3i atlas lamajire mala earth exactly few moments karne thagiuna ko ase chundu di tetakte man earth pra itu 3i atlas tuisile side pra hi dikhi daise इदुरि मन बुझिउ पार्नाय होलिबे दिस टाइम दिसले जनवरी 22 ला दिन दे अर्थ तुइसले एक्ज्याक्टली तुला पिछे दे हो चुन्दुरि बैकग्राउंड दे सान थाइबो इतुरा अर्थ तुइसले इतु ऑब्जेक्ट की আছে इतु स्टडी ग्रा देरो बिशी मदद पावेनिगा खोयासे इदुरु मलाई इदु खबर खतम करेसे लास्ट तक सेरेमन सबके बेसी खुशी जनाइ दिएसे म नेक्स्ट कोडिन तुन अपडेट ल देरो लक रिबो